ଗୁଡି ମାମା ମୋମୋ ଖାଇବ ବୋଲି ରୁଷିଛି। ମୋମୋଟା ଖାଇ ମୋମୋ ସିନା ପିଜା ଖାଇବୁ, ପିଜା ଖାଇବ ବୋଲି ରୁଷିଛି। ପିଜାଟା କାହିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁନି। ଗୁଡି ଆଜି ଝଗଡା କରିକି ଆସିଛି ପିଜା ଖାଇବ ବୋଲି। ପିଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସେ ରାଗିକି କଣ ହଉଛି ଦେଖ। कौन पिज्जा वाह चिली सॉस टमाटो सॉस कैंपस रागो 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 बेटा हमर चिली फ्लेक्स तू मामा रो पिज्जा 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 ना पियाज लो तू को ना करो पिज्जा पिज्जा ना पियाज पिठा वाह केते पिज्जा वाह वाह ketchup Yo.